हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आउ आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे मु भी बहुत भले अछि शर्मिष्ठा लाइफस्टाइल को आपण माने को वेलकम वेलकम करबनी मु कोन वेलकम करबी तो मु निजे काजल आपण मान को स्वागत जनाऊँ। आज तो छाड़ खाई बर्तमान कार्तिक पूर्णिमा पड़े जाइए। आज तो छाड़ खाई माने आपण मैंने केमी बनाऊँ से तो आम जानू बाकी आम मैंने सकाल उठी खाली चिंता करूँ कौन करूँ एपर्तंत किसी करूँ केते चिंता जे जाने चिंता रे पूरा सोई पड़ले चिंता होले आ देखि तो पारो किंतु हमर प्लानिंग टा होची सकाळे पखाळ भात रे माछ भजा लंच रे चिकन आउ मटन भी अच्छी बाकी हम मटन खाऊ से दया परवश होई हम चिकन टे करछंती। हां तापरे राती रे तो हमर शो अछि गोटे तो हम सेठी जा खाइ से पूरी डालमा करतले भी खाइ कि छाड़ा खाइ रे पूरी डालमा बोले भारी बाधिबो भगवान फिजणी से कोन देबे से तो आज होची फर्स्ट गोटे माने मो चुटीर फर्स्ट स्पा मु घरे करबी काहे मो पार्लर रे स्पा करेनी काहे ना मोर जो भलिया लंबा चुटी खाली लंबा मोटा न तो लंबा जो भलिया मोटा ताको चुटीटा से भलिया मोटा न ताको चुटीटा होची मो भलिया पतला तो मोर चुटीर आज फर्स्ट स्पा केवल स्ट्रेटनिंग रो जे कि फर्स्ट स्पा तो मु घरे केमती स्पा करची सेटा स्पार्क क्रीम रो माने स्ट्रक्चर केमती हो जाइए तो पूरा हो गलानी भलसे पूरा बढ़िया से हो गलानी एबे मो मुंडे लागिवो चुटीटा को घर से लानी पानी तो हम घरे टाउन स्पा गला वाली देखिया नहीं हम घरे टाउल अछि किंतु मते नाइट रे धोचे बेसी सुविधा लगे काहे ना चुट्टा टिके बड़ टाउलटा पाएनी हला छोटो टाउलटा हमर स्पा क्रीम लगा चली छी तो स्पा हे सला पर फाइनल लुक आपण तांको जान नथिबे से होचंती आम ग्रुप रो महान महिला तांको ना होची वर्षा आ जने भी वर्षा अछि जे से परे देखो आ जने वर्षा अछि से कैमरा में तो तांको देखि पारिबे से सामने पसी पर नहंती तो आपण तांको परे देखिबे कहिना से सेलिब्रिटी लोक से सेलिब्रिटा मु सब बेले देखा दिएनी समस्त हेला देखा दिएनी सेलिब्रिटी लोक आगे एक्चुअली वर्षा रे टिके मुंड तो अछि हां हां टिके किंतु को वर्षा रे अछि सेटा आपण माने गेस करिवे हां तो मोर स्पा क्रीम लगा सरी छी आ मोर जेरी बढ़ देछि होला 5 मिनिट हे छी आ 25 मिनिट परे एटा को सार कैप्टा को काढी के टिके मसाज छरी तापरे केवल वॉश करबी शैम्पू लगेबिनी वॉश करबी तापरे आपण देखि फाइनल लुक आज्ञा जो एबे मु गाडी पळे छी आ टिके सफा कर दे छी यार फाइनल लुक का परे देखि आ हां ब्रेकफास्ट में कर देनी माछ पखालो एबे गोटे पिला आइटी अछि गोटे पिला न 4-6टा पिला खाउ छंती कोन मैगी रोटी मैगी सेटा कोन रोल कर देई छंती तो सेटा को खाउ छंती भेराइटी नहीं आगे एठी रसुन छोड़ुची काहे ना हम ऑलरेडी माछ बसिची कड़ाई रे तापर पुनी मटन भी आसी जे पुनी चिकन भी आसी तो कोटा केते बार हो निजे भी जानि परनी से देखो माछटा हे गला माछा ये भात माछटा बाहर कर दवा
ମାଛଟା ପଖାଳ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ଜମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ କମ୍ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ସେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେ ଖାଇବି କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇବି କାହିଁକିନା ଏମାନେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ରୋଲ୍ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଇନି ଖାଇବି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ପଖାଳ ଯେତିକି ହେଉଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ମାଛ 3-4 ପିସ୍ ରହିବ ମୋର ତାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପଖାଳ 2 ଜଣଙ୍କର 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ପଖାଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛର ଯେଉଁ ଚର୍ବି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଛେଚା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଚକଟା ଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇବେ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ ହବନି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ହବନି। ଏବେ ଆମର ବସିଛି ଚିକେନ୍। ତ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି, ଟୋଟାଲ୍ ବି ରେସିପିଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ସରି। ତ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପକାଅ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇଛି, ସେ ତ କଷି ହେଉଛି। ତ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ପାଣି ବାହାରେ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୋର ବି ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲେ ତାର କଷା ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ନାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ତ ସରି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି, ଟିକେ କଷା ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ହଁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ସେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯାଦୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଏତେ ଭଲସେ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କହିବେ। ଆମର ଭାତ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମଟନ୍ଟା ସେପଟକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମର ରୋଷେଇ ହେଲାନି, ତ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ବୋଧେ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆମର ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ମେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 1:30। ଆମର ଏବେ ଶୋ ସରିଲା, ମାନେ ଆମର ଡିନର୍ ସରିକି ଏବେ ହିଁ ସରିଲା। ତ ହଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୂଆ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।